हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। नाइट ड्यूटी थिला, आसिक शुई पड़ी। कल रात जाइए, आज शुई पड़ी आसिक भोक लगलानी। बर्तमान किसी रोसे करना है, जीवा टे कौन नास्ता करिया बाहर जाऊँ बाहर को होटेल कौन अच्छी देखा नास्ता खाई आसवा आसिक रोसे फुसे करिया आपको देखा रोसे कौन आज कौन नुआ रेसिपी करिया आपको देखा। सांग मैंने बर्तमान आसिक रूम पहुँचली। बर्तमान लंच तैयारी करवा। आगर तो आपण मैंने देखी चिकेन गोटे रेसिपी करी विथ जीरो ऑयल फ्री। आज करवा भेज बनैबा जीरो ऑयल रे भेज सब्जी बनैबा मिक्स भेज सब्जी। डिटेल्स रेसिपी केमी बनैबा आपको पूरा देखेबी। चलो फ्रेंड्स, आज आम बनैबा मिक्स भेज रेसिपी। तापाई प्रिपरेशन करजो ग्रीन मटर 100 ग्राम, 200 ग्राम बीन्स, 2टा आलू छोट छोट पीस कर काटिजु, गोटे शिमला मिर्ची, 2टा गाजर, 250 ग्राम फूलकोबी। तापाई मसला आम चौक काटिजु पियाज, 4टी कंचा लंका, पियाज अधा गोटा कर गोटे पीस कर काटिजु, पियाज, टमाटो, धनिया पत्र। चलो ये सिद्ध करवा। गैस लगेगा, गैस लगेगी 2 गिलास पानी देगा। ढक्कनटा खुली देखा। गाजर बीन्स लेट हम तो आगे सिद्ध करदे। पकईवा फूलकोबी पकईवा, ग्रीन मटर, पकईवा शिमला मिर्ची। लुण हल्दी देगी सिद्ध करिया। 2 चामच लुण पकई गरम करिया। हल्का 1 चामच हल्दी पकई भल भाव गोलैकी 10 मिनट सिद्ध करने छाड़ीदा। बर्तमान या मसला रेडी करिया, ग्राइंडिंग करिया। फास्ट टमाटो, पियाज, कंचा लंका टे ग्राइंडिंग करिया। 2टा पियाज गोटे पियाज चॉप कर कटा होता ग्राइंडिंग जीव। आ गोटे पियाज रहा अधा अधा काटी तरकारी पड़ो। 4टा कंचा लंका, 3टा
2 to 3 পিস টমেটো প্রথমে ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ହେବ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ हल्दी गुंड 1 चामच कश्मीरी चिल्ली पाउडर 2 चामच जीरा पाउडर 1 चामच चामच धनिया पाउडर 1 चामच गरम मसला 1 चामच हल्का पानी दी मिक्स करिया मसला पूरा रेडी देखिए 10 मिनट है देखो करिया सब्जी बर्तमान पूरा रेडी पूरा सिद्ध हो गला सब्जी आम सिद्ध हो गला बर्तमान ठंडा पानी देवा काढ़ी देव गैसटा लगेगा गैसटा लगे कड़ाई बसैया कड़ाईटा को भल भाव गरम करिया गरम कला जीरा पकड़ा गरम हो गला जीरा पकेगा जीरा पके भल भाव चलेगा
धुआं बाहर फ्राए होगा जीरा बटन पूरा लाल पड़ा है ग्राइंडिंग कर टमाटो पिज कंचा लंका चलेगा सब्जी विदाउट ऑयल बूंद तेल पड़ जाए टमाटो ग्रेवीटा पकेगा मसला मसला पूरा रेडी बटन पकेवा कटा पिज फाड़ी पिज काट रखी से पकेगा भल भाव 2 मिनट कषा ग्रेवी पूरा ग्रेवी होगा पिज पूरा रेडी होगा पिज अभी हल्का पानी तो मसला पानी ऐड करदे भल भाव बुलेदवा सब्जी पकड़ पकड़ भल भाव बुलेदवा भल भाव बुलेकिना 10 मिनट 10 मिनट होगा ढक्कन तो बर्तन काटू पूरा सब्जी पूरा मसला भाव पूरा मिक्स होगा देखो पूरा मिक्स होगा सब्जी क्या होगा पूरा सब्जी ऊपर गरम मसला चामच देगा स्पून गरम मसला देगा पत्ता धनिया पत्ता देगा भल भाव चलेगा मिक्स वेज सब्जी रेडी आपण मैंने भी घर बनातु पूरा सहज विदाउट ऑयल फ्री मिक्स वेज सब्जी खाँतु बहुत टेस्ट लगे आम वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ।